हाय व्यूअर्स हाय व्यूअर्स केमती अछंती आशा करछि भले थिबे। तो आज वीडियो टी चलंतु स्टार्ट करबा। तो चलंतु जीवा। तो आज पाग एमती हेगी अछि। तो आज छुट्टी अच्छी तो मु जाऊँ तो मोर चलतु जीवा जीवा। तो भाई भौणी माने जदि मो वीडियो टी भल लगु तो लाइक सब्सक्राइब करने को जमा भूलेनि। तो मो आसिक एपर्यंत तो जी सत बात। तो चलूँ जीवा। पाग टिके अच्छी केते वर्षा हो छता मु धरी। तो हो चलूँ जीवा। तो मुझे पहुँचली। तो मुझे आई आज मुपट साइड नुह आज एपटे सीधा जावा एपटे सीधा जावा। तो चलतु जीवा। नुह आगे जीवा। तो जो बसटा आज से बसटा देखा पानी रात गला देखी। तो चलतु जीवा। छुड़ा आसब। तो ये आसले मुझे तो बस रे मु पछपटे बही माने भाई भाई माने से कनेक्टर काम होची कौन जे कनेक्टर से लेडीज कनेक्टर। तो तू आसी कनेक्ट ये करी जे मु पूरा पाखा को आइलेनी से आउ सेटु हटू ना केवल से गोटे जगह रे ही से छिड़ा है कि सही टिकेट करूची आउ पछकू आसीबी ना आकू जाई का टिकेट करी सेटा ना। तो चेकिंग जदी हेई थांता तो फाइन के दे थांता से ठीक अच्छी फाइन चलो से एयरकट लगे से गपुची ना सेठू एत दूर आइले से आसिक टिकेट कर बहुत एमती जो थे पचास पैसेंजर थे सी आसिक टिकेट करने कथा ना ना सी तो जहाँ ऑनलाइन कहली से ऑनलाइन हो कैश देली तो मतलब 5 टका रिटर्न करवा कथा। तो 5 टका भी रिटर्न करूनी। तो 5 टका भी नहीं। तो मोबाइल से समय बाहर जो सुट करी से लोक छेकी दे छेकी दे। तो मुझे सुट कर मुह भी देखे था यो ना निज माने निजे तुम ये ड्यूटीटा करुच तुम भल पैसा नहीं गला 5 टका से बड़ कथा ना से पाखक जब आसिक टिकटा कर। तो मो कहया कथा भाई भाई माने जे जोड़ी जॉब कर मन लगे कामटा कर कहीं तुमको कहया को जीवे तुम यहाँ जो झीटा तो मो सहित एमती कला मत प्रबल चिड़ा लगुता कौन करी 5 टका ना मत से दुख ना कि सी 5 टका मैंने एक्सट्रा ना कि मत फेरे था कहला भाई चेन ना बस से मो टेंशन ना मोर टेंशन लगे मो पछपट अच्छी जब पछपटे चेकिंग होना। तो सपोज चेकिंग आसिक चेकिंग कर फाइन देवा पड़ता सी तो बुझे तो सी से कमटा कर। तो फाइन तो कम से कम ऊपर कथा पड़ना था ना। तो मुझे तो पिला माने कहना जिते थर बस में जाऊ पिला माने से ठीक ठाक से करेंगे झील मैंने छिड़ा होते टिकेट टिकेट कनेक्शन से ना कहीं तो कहूना भाई छाड़ू जदि मुझे भूल कहती मत क्षमा करदेव। तो चलू जीवा। हेलो व्यूअर्स
ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ମୋ ରେକର୍ଡିଂ ବଟନଟା ଅଫ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, ତ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଭଏସ୍ ରେକର୍ଡରେ କହୁଛି, ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ହେଇଥିବ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ତ ମୁଁ ଆସିକି ଏଇଠି ପଇଡ଼ରେ ପିଇଲି। ପଇଡ଼ଟା ଖାରୁଆ ଖାରୁଆ ଲାଗୁଥିଲା, ଫିର୍ ବି ଟିକେ ପିଇଦେଲି, ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ତ ଏଠି ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏହାର ଫଟୋ, ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏତେ କମ୍ ଲାଗୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲି ପ୍ରାୟ ସେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଥାନ୍ତି, ଆସିନାହାନ୍ତି ବୋଧେ, ଆଉ ବହୁତ କମ୍ ଆଉ। ତ ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରିବା। ତ ଏଇଟା ମୁଁ ତ ବହୁତ ଥର ଆସିଥିଲି, ଏଇଟା ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ବି ଆସିଲି, କେବଳ ମୋ ମୋବାଇଲରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପକେଇବି ସେଇ ସକାଶେ ମୁଁ ଆସିଥିଲି। ତ ଆଜି ଆସିଛି ସେଇଆ ନୁହଁ, ଆହୁରି ବି କେତେ ଥର ଆସିବି, ବହୁତ ଥର ବହୁତ ଲୋକ ବହୁତ ଥର ଆସନ୍ତି। ତାମାନେ ଏଇଆ ନୁହଁ ଯେ ମୁଁ ଖାଲି ଆସିଲି ଥରେ ଆସିଛି, ଏଇଆ ନୁହଁ। ସେପଟେ ପଛପଟେ ଦେଖୁଥିବେ ଗୁମ୍ଫା ଅଛି, ତ ସେଠି ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଉପରେ ବି ଲୋକ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ଯିବା। ଏଇଠି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଭାଇ ଫଟୋ ସେଲ୍ଫି ନେଉଛନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓ ବି ବନାଉଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ଟିକେ ବସିବା, ତା ଭିତରକୁ ଯାଇକିନି। ସେ ଭାଇ ବସିଥିଲେ, ମୁଁ ଏଇନା ଯାଉଛି ସେଇ ଜାଗାରେ ବସିବି। ତ ଏଇଠି ଦେଖୁଥିବେ ଏଇ ଜାଗାରେ ବେଶୀ ଗରମ ନାହିଁ କି ବେଶୀ ଥଣ୍ଡା ନାହିଁ, ଠିକ୍ ପୁରା ମିଡିଲ ଲାଗୁଛି। ତ ଆପଣ ଯେବେ ବି ଆସିଲେ ଏଇ ଜାଗାରେ ବସିକି ଟିକେ, ମୁଁ ସତ କହୁଛି ନା ମିଛ କହୁଛି ଆପଣ ଜାଣିବେ। ଏଇପଟେ ବି ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫା, ଏଇଠି ତ ମୁଁ ସତ ବସିନି, ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଟିକେ ମୋବାଇଲ ବୁଲଉଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖାଉଛି। ଏଇ ଦେଖୁଥିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫା ଅଛି, ଏଇଟା ବି ଦେଖିବା। ତ ଚାଲ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫା, ଏ ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫା, ସବୁ କ'ଣ ପାଣି ଅଛି, ବର୍ଷା ହେଇଛି ନା, ତ ପାଣି ଏଇଗୁଡ଼ା ଗୁମ୍ଫା ଗୁଡ଼ାକ, ଏପଟେ ଗୋଟେ ଏପଟେ ଗୋଟେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏଠି ଯାଉ, ଏଇଟା ଅଛି। ଆଉ ଜଣେ କେହି ଜାଣେ ମୋବାଇଲ ସେ ଦରକାର ନା, ମୁଁ ଉପରୁ ଚଢ଼ିଥାନ୍ତି, ତ ଆପଣ ଦେଖିଥାନ୍ତେ। ଆଉ ନାଇଁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ତ ଚାଲ ଯିବା। ବାଘ ଗୁମ୍ଫା, ଏଇଟା ସେଇ ବାଘ ଗୁମ୍ଫା। କେତେ ତ ଏଇଆ ସବୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଭାଇ ମାନେ ଗୋଟେ ସେଲ୍ଫି ନେଉଛନ୍ତି ଆଉ। ତ ଆମେ ପୁରା ଉପରକୁ ଆସିଲି। ତ ହଉ, ତ ଏପଟେ ଯିବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଏପଟେ ପ୍ରବଳ ଖରା ହଉଛି ଆଉ ଗରମ ଲାଗୁଛି। ସେଇ ମନ୍ଦିର ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ସେଠି ବି ଯାଇଥିଲି, ଆଉ ଥରେ ଦୁଇଥର ଯାଇଥିଲି। ସେ ଆରପଟେ ସେଇଟା କ'ଣ ଅଛି ଆମର, ସେଇଟା ଜୟଦେବ ପୀଠ ପାର୍କ। ପ୍ରବଳ ତ ଖରା ହଉଛି ଯେ ଝାଳ ବାହାରୁଛି, ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ। ସତରେ ପ୍ରବଳ ଝାଳ ହଉଥିଲା। କିଏ କହିବ ଆଉ, କିଏ ବୁଝିବ? ଯାହା ବୁଝିବେ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଆପଣ ବୁଝିବେ। ତ ଏହା ସବୁ ହଉଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ସେପଟେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଗାଡି ଫଟୋ ସେଲ୍ଫି ନେଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯିଏ ଯାହାର ବସି ଯାଆନ୍ତି, ଏଠି ତ ମୁଁ ବସି ପଡ଼ିଲି ଟିକେ। ଛୋଟ ବହୁତ ବନା ହେଇଛି ଯେ ଯୋଉଠି ବସିବା ପାଇଁ, ସେପଟେ ଦେଖୁଥିବେ ବସିଛନ୍ତି ବି। ତ ଏଇଠି ଆସୁଛନ୍ତି ମାନେ ଏଇଠି ବସିବେ। ସେଇପଟେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ
तो हौ तो जीवा तो बहुत थर टाइम हो पूरा गेट पाक को आसिले तो मुझे जी टाइम हो ना मोर टाइम तो सेपटे जावा ये आम ओडिया लोक कहीं बुढ़े देखा पाइले केवल जड़े दी जन ओडिया कथा बाहर आसी तो बहुत थर आसी मुझे जाऊँगी भारी से झीड़ी जो कथाटा कहला से मुंडा अफ हो गला भलसे माने बुली है ठीक से करानी तो भल लगलानी मुझे जाऊँ तो मुझे पर्यंत आइलुनि जी एत बाट पाखड़ा ये आसलु ना बस बस पड़ेगा तो ये बरमुंडा बस तो आ गए बस चढ़ी जहाँ आसिलु तो जदि वीडियो भल लगे लाइक सब्सक्राइब जमा कर भूलनी रोचे जय जगन्नाथ टेक केयर।